Femini ni kiwarai ibai ka fo abi da chamana ni watina ayi mawgon kamana ali kuna fundi sira kro abradi ni falmeni kiwarawla nunye mogodi maldundu maldimu muslime malira lano ube afo ambalom sunye na ube ambalma kawnya na ka fo mitani arabu dugula mitani kati dingi reka mogodi ma bol man siti bay ni uray beno abe mogodi ni na warsaga kan baramas nake ti doti ma kaw saraka cha iklendo wa ibe bla tugula national bela ni kasro jamfadu sabula ekon be boyandu o kani ka ibaso efirli boti makaba donc o ferli avec ça be ka la chamake ni do ku ira la mardi to menangoro malien musu mo fla krimbe san muga ani donna kri san bisaba ko sabu doni o be bola jamanaw na mu golf jamanaw yi do bola feminye Kuwait do bola Arabie Saoudite donc on nana 16e mo sobia ani feminye maldunga la sidim be Arabie Saoudite ali ka wuli ka joso sobla donc anu uire mana una tuko kan do fayna angola Nere kunye dekun soro Kuwait mebi alhamdulillah 16 mo sababu ani Mali ambassade misilendo Saudi ala no sababu ne bora dekun konnana ne nana Malambi ala ni 16 mo sababu ala ni Mali ambassade mo sababu le batel misore kunye kabe bara nyini ne Kuwait ko to bara le bo nyini ne Kuwait ko arabu magobe mogola mun be bara ke Kuwait ja bara jonyare ifanga se baram na wi blow bara dina ne bai wa bi woro de dépense coxeri nuna chemun ngera sababu ka passport ni visa nunu ni wa bi woro de diroluma ne tara sungolo kile folo doni Kuwait mo mi ne kumbe Kuwait arabu de ne kumbe arabu de kun ne ga patron choroba anamsu kolule ne kumbe Kuwait ne kele mbe étage fla de barake nyeren den duru de ba étage kono somba étage kono abe so di chambre den tan nyombo ibe nyeren den duru imbe ko ibe chambre mbe franga be doshi ibu ga finun ko uga fini me ko machine na iba passer à repasser domodo ne benara bu somma dem ba bolo den kono tani ba bolo musomani fla furulendo yoro do la kon me domodo lubna sokono ibe den nunu be ga finun ko ani musoro ba nyere ba be ga finun e de passer jema domodo ibe kla ko wa tobili ke ngotuni ibe kla ko wa glawn na be jema domodo ikelembo be de ke alni ko ki mangeno kuma tala ibe bara de ke parce que wa fa ko li sani kon ko li san bo mo on ngera sababu ka takanne ne anye funya na wo ayim bla yorom na mo bara fanga ka bo ma won fanga te se bara la ne tara sungolo konna de la bara fanga bo yana ni mane bara na sungolo konna ko sere ngera sababu ka tanne ne awule ka chinye fanye ne kun connecte le no arabu so denga wifi la ni Mali numero duna abe kuma ke kon sisa ko sere wele ka nyini ko mun problem de be no be ni wele atunta do ko sere o fene anye fanye na kuni mangene ko buste ka takanne docteur Sola abumso dem sogo ko o mana ko sere nunu mo luga wari mine ko mani jilta malla ko ni jilta kama fuko banatini la ko ne beta ko yati ko ne betla ka fuko mangene ko kuma tala wuta ne docteur Sola ko ne be bara de ke kon ne ko sere wele ko sere ko arabu nunu yo lutarai arabu nunu fena ko sere nunu yo lutarai bo sisan ko tora tento ne kuma nya fon bamso nyene ne ko bara fanga ka buma ne bamso e kuma nya fo a terimso mi kala sababu ka ko gla ne bamso fene kuma nya fo ne o fene kala sababu ka ta ko seri ni ni sisan ne bamso terimso nyera ko ka le ta do mo ko kelim taranni me ko ko gana uklela ngatu ni ngata ko seri ni ni wo ko na ngatu bo ne be bara la ko yati yoro mina mo shi kun to yoro do ne be ka che mina mo shi kun to yoro do man bo ko seri do be ko kala ban to re no fesita no o fe no o ne nyini nga ka fara ko amogo nan o ne nyini nga ka fara ka amogo nan de be shi so gele ngono ko yati ka amogo nan ne be bara ke yoro ke ne ko mo te chen ka fara ko ne blala yoro fanga de shi la ko ne munya ne blala fini pasila ne munya ne blala to bila ne munya ne ko te ne mo ne be yoro na mo shi te ne yoro do mo te ne kon ne be kashola no yo fa ne be kashi ne fana ne aye ne ba ta solution da ne wo mo mena malla ne ba ko ne kana na solution ta sora la ne fana
n fa wele sisan ka kuma ɲɛfɔ n fa ɲɛna ne bamuso ko ne kana na n fa wele ko ka kuma ɲɛfɔ n fa ɲɛna ko n'o tɛ k'ale ka furu bɛ sa kɔnɔ ne ko ne ba ma fɛɛrɛ kɛ ka wari sara ko ne ni bɛ to koyati yen nɔ n ko parce que baara in fanga ka bon ne ma ko ne fanga tɛ se u b'i bila jɔnya baara la hali dumuni t'a d'i ma u mago t'i ka dumuni na u kɔni dan ye u ka baara de wallahi ni mɔgɔ ko ni cɛ o cɛ ko aw ma muso o muso ko aw ma u b'aw dɛmɛ u bɛ taa n'aw ye aventure la aw bɛ taa baara kɛ aw bɛ wari sɔrɔ tubabu baara de don a kana sɔn dɛ u bɛ taa feere arabu de ma u bɛ taa feere arabu ma parce que i fanga tɛ se baara min na u b'i bila o de la arabu ninnu yɛrɛ tɛ baara foyi kɛ étage 2 i kelen bɛ se ka i jɔ n'a fɛn bɛɛ lajɛlen a tɛ si la i ka sunɔgɔ i b'i jɔ n'a fɛn bɛɛ lajɛlen i b'u ka baara bɛɛ de kɛ wa n'i y'i ban o ma n'u m'i faga u bɛ t'i datugu mɔni maliyɛn musomanin caman datugulen don u bolen don n'i y'i ban u ka baara ma u bɛ t'i datugu mɔni parce que i feerelen don mɔgɔ si t'i yɔrɔ dɔn ne yɛrɛ filɛ mɔgɔ si tun tɛ ne yɔrɔ dɔn i feerelen don mɔgɔ si t'i yɔrɔ dɔn hali bɛ quartier min na mɔgɔ si t'o dɔn ne bɛ min fɔ. Ministère des Maliens de l'Extérieur, ministère de la Sécurité, ministère des Affaires étrangères, Lobangana. Donc maintenant c'est le lieu. Moussoui, à toi. Voilà. Donc, ni sécurité d'État, voilà, mais Katassé, on a un minimum que nous va faire comme Moussoui don. Il y aura un 16e siège là. Vous pouvez Moussoui don et cadre Afrique pour la police à Mandouma. Chaman de minɛ bɛ ka don kaso la sabula a fɔra k'u feere la de u ma taa baara la problème yɛrɛ min ye commissaire minnu fana bɛ nin ko in kɛ a ka ja olu kan ka ɲini Mali kɔnɔ ani minnu bɛ kuwɛ sabula jɛkuluba de don réseauba de don minnu bɛ nin baara kɛ olu de b'a nɔ sɔrɔ e min bɛ taa baara la wariba de bɛ di commissaire ninnu ma sabula a bɛ fɔ k'i feere la de k'i ye jɔn de ye donc jɔn kɔni hakɛ t'i la i bɛ baara de kɛ fo ka taa fɔ i ni binna yɔrɔ min donc k'a fɔ Mali faamaw ye effectivement ça c'est un dossier très sensible an balima minnu bɛ yen ni u denw bɛ Kuwɛti jamanaw ni fɛnw na n'u fama n'u kibaruya ma kunnafoni dalen filɛ u tulo kan alors on veut pas être un oiseau de mauvaise augure mais an kan ka kunnafoni di k'a jɛya Mali faamaw ka wuli ka jɔ kɛ bi bɛɛ ni commissaire ninnu minnu bɛ nin kojugu kan ka kɛ k'an ka jamana denw ta sabula baara ntanya i ma furu ma sɔrɔ e t'i baara la i bɛ so kɔnɔ ten ni nin ɲɔgɔnna nana f'i ye n b'i bila ka taa nin jamana in na n'a fɔra ko miliyari de bɛ yen i bɛ taa baara kɛ i bɛ wari sɔrɔ jaja olu ta b'u kɔnɔ o y'a sɔrɔ olu ye e feere k'i wari dun e bɛ taa jɔnya baara de kɛ sa fo ka taa fɔ i ni binna walima u b'i don kaso la et ça c'est très grave vraiment ça c'est très grave donc ne Mali faamaw n'u bɛ wuli ka jɔ kɛ joona n'u ma wuli ka jɔ kɛ ni makariko da ye tora karamɔgɔ n'u ye kabako a ko la nin kun ye Kuwɛti jamana ye hali bi jamana min bɛ yen nɔ ni silamɛya wulikajɔw bɛ k'a kɔnɔ kosɛbɛ n'o ye Maka ye Saudiya ala kelen bɔra Kuwɛti kelen bɔra Arabu Saoudite donc mun bɔra Arabu Saoudite a ka di an ka da ko fila lamɛn an k'a lamɛn Saudiya ne bɛ n lamɛnni jama bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka foli n'o ye salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu ci kunkurunin dɔ bɛ ne fɛ hali ni tan tɛ mɔgɔ min bolo ne bɛ fɛ a k'a lamɛn c'est très important parce que ne bɔra yan nɔ ka taa Saudi jamana kan u bɛ na u bɛ don anw kan u t'a fɔ e ɲɛna k'u bɛ n'i feere mɔgɔ si tɛ n'a f'i ɲɛna ko n bɛ n'i feere u bɛ n'a fɔ n ka karisa bɛ yen nɔ n bɛ n'i bila ka taa o fɛ i bɛ taa baara kɛ pour que i bɛ se ka u yɛrɛ b'a kɛ u b'a fɔ k'u bɛ k'i hinɛ minɛ k'i bila ka taa or que o tɛ an n'u ye wari minɛ i feerelen de don puisque yan'an ka taa yɛrɛ misira kangari dara anw yɛrɛ ɲɛ fɛn ta yɔrɔ la quoi k'an ka na taa fɛn min sira tɛ min na a fɔra anw ɲɛna ne y'a jira k'a fɔ ne kɔni t'a to ye ne ta ni mɔgɔ ta tɛ kelen puisque ne bɛ ka taa ne t'a dɔn commissaire de bɛ ka n bila ka taa pour moi ne bɛ ka taa mɔgɔ de fɛ wa i m'a faamu a ka mɔgɔ de fɛ ne taara ne ye gɛlɛya caman sɔrɔ ne taara 3 mois à peu près ne ye gɛlɛya caman sɔrɔ bon yɔrɔ maliyɛn mana gɛlɛya sɔrɔ tunga fɛ fɛn bɛɛ bɛ jigin kɔnɔ f'i ka segin faso la ka sɔrɔ i ma wari sɔrɔ puisque i taara ni hakilina mun ye o ye ka wari de sɔrɔ puisque a b'an kunna n'an taara kɔ kan n'an ma wari sɔrɔ dɔrɔn ko wɛrɛ de don wa ka sɔrɔ olu si tɛ bon ne kɔni tagara depuis 3 mois à peu près n ye gɛlɛyaw sɔrɔli daminɛ ne bɔra nɔ ka taa baara la arabu wɛrɛw fɛ dumuni yɛrɛ tɛ sɔrɔ k'a kɛ dumuni n'i y'a ye i bɛ dumuni di mɔgɔ ma o b'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ dumuni kɛ ne ye sunkalo kɛ sunkalo bɛɛ kɛ ne tun bɛ balo tomati de la tomati ni buru ka tamati sin ka fɛn ninnu persil ni fɛn k'a la n'i y'a fɔ maliyɛn ɲɛna a tɛ d'a la ne yɛrɛ ma deli k'a ye Mali la ne b'a ye ko kan u b'a kɛ k'a dun ne ma deli k'a dun puisque
fanga bɛ kilo waati la ka dumuni dɔw san bɔ i yen nɔ i bɛ yen nɔ i datugulen don i tɛ se ka taa yɔrɔ si u bɛ taa u b'i minɛ dɔrɔn u b'i datugu u bɛ i b'u bolo i b'a fɔ jɔn ni fɛn ninnu an bɛ gurupu dɔ kan CSDM mɔgɔw ani Saudi ambassade u ka nimero bilala k'a fɔ bɔn ne ye nimero ta an ye weleli kɛ alhamdulilayi an kɔni an ye wasa sɔrɔ a ko la an ye fɛn sɔrɔ a ko la kosɛbɛ u ye wulikajɔ kɛ a ko ye sira sɔrɔ alhamdulilayi ala y'u dɛmɛ u sera ka an dɛmɛ ka na ka bɔ n'anw ye Saudi yen nɔ taara salon baara de la contrat la u y'a signé ko ne bɛ taa Maka contrat la u y'a signé ko ne bɛ taa Maka bon ne ma taa Maka u taara ne bila Taïfa Maka ni Taïfa quelques kilomètres a ka jan ni yan ni Segu ye quoi o ye kelen ye a filanan fɛ puisque mɔgɔ bɛ na n'a fɔra Maka i bɛna mina taa Maka na ka taa Maka yɛrɛ kama quoi o ye kelen ye u ko ne ma ko so talen don ne kama i ka so bɛ yen nɔ tele b'a la fɛn bɛɛ b'a la ne taara sɔrɔ o si tɛ tiɲɛ ye ne taara sɔrɔ olu si tɛ tiɲɛ ye ne taara bila mɔgɔ wɛrɛ de kan yen nɔ ne taara bila mɔgɔw mun kan bɔn den b'a bolo kan i tɛ sunɔgɔ yɛrɛ sunɔgɔ tɛ sɔrɔ i tɛ se ka sunɔgɔ puisque denmisɛnninw i sunɔgɔ kuma o bɛ bɛ ni denmisɛnninw wuli kuma ye ka mankan kɛ i tɛ se ka sunɔgɔ sɔrɔ le 25 décembre bɛ ne kɛ 34 ans plus de ce mois o bɛ ne kɛ 10 mois de yen nɔ n'o ye kalo 10 ye bani kan yɛrɛ tɛ ne da o n'i ko ko ne ka kuma dɔrɔn i bɛna n bila kumaba de la ne kɔni bɛ dugawu kɛ ala ka kɔrɔta kɛ u dɛsɛra fɛn o fɛn na yanni u k'an ladon an ladonnen ko ala ka a se d'u ma k'a kɔrɔta d'u ma ala k'u ji di k'u sara puisque baaraw y'a kɛ u ma dɔrɔmɛ kelen minɛ anw na an nana an t'a dɔn yɛrɛ an nana an sera aéroport la an kamana gannen don an tacogo la so an nana so u y'an accueilli bien u nana n'anw ye ka fɛn quoi ka taa an bila so an bɛ dugawu de kɛ ala k'a taa ɲɛ ala ka dɛmɛbaga ɲuman d'u ma ala ka n'u nimisa u ka ko kelen na quoi ni mɔgɔ mun bɛ ka association ko in fɛnɛ bila bolo kɔfɛ u k'a minɛ kosɛbɛ ye quoi puisque ne yɛrɛ filɛ nin ye a fɔra ne ɲɛna ne kun b'a dɔn n bɛ se ka ne la fɔ ne selen Mali la. Très bien. Alors, deuxième leçon à retenir, c'est que réellement, l'association Flana Mimbe, Nobi Malion Maguen, no 16 demi, Madiba Naka, Mabok Chapeau, vraiment bravo parce que ma flamina, voilà, Conseil supérieur de la diaspora malienne, ma flamine Boraka, commencé ça, ou Yafo, ko ala ni 16e sababu, chapeau également à l'ambassade. Parce que l'ambassade Fanaye, alors, ambassade fana ye wuli ka jɔ boloda sɛdɛm ka cɛsiri ni kunnafoni di ka se ambassade ma ambassade fana ye baara kɛ ambassade min bɛ dugu fɔlɔ in tɔgɔ Kuwait ani filanan Saudiya donc vraiment sɛdɛm ye baara kɛ u ka ayiwa bolofara minnu bɛ an b'u fo ko walimadɔ min ye Madiba ye Sefu kɛ Hayidara an b'a fɔ ka walimadɔ Hakaja a ye kuma min fɔ ayiwa min ye sɛdɛm sigi kuma ye donc ala i k'a dɔn bi an bɛ se ka kala tora kan k'a fɔ hali ka dan ni maa fila ninnu bɔli jɔnya kɔnɔ ani saya kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ jɔnkalaw ye se kɛ Mali ambassade fila fana min bɛ yen vraiment il faut les saluer mais an ti dan nin ma an bɛna lajɛ min ye ambassade ye Kuwait ambassade ani Saudi ambassade nin ko in a kɛra kɛcogo min na u fana ka témoignage dɔ ko nata in kɔnɔ ni ala ni kira sɔnna n'an ma dɛsɛ on verra bien pour que ka se ka kunnafoni di Abdou k'a dɔn min ye hali bi Mali faamaw ye an bɛ welewele da kɛ welewele da in tɛ dɔwɛrɛ ye u k'u janto maliyɛn caman degunnen bɛ sabula u y'u nɛgɛn u ye nkalon de tigiw ye karisa i bɛ taa baara la i ka kalo sara bɛ d'i ma i bɛ condition bɛɛ la k'a sɔrɔ a réalité ninnu ye maa jugu de ye u ye walidenw feere ka ban Abdou wele da sabanan o ye ayiwa a bɛ minnu kɔnɔ ka taa a bɛ minnu kɔnɔ ka taa u k'a dɔn k'a fɔ maa mana f'i ye k'a fɔ n ye baara sɔrɔ i ye Saudiya jamana na muso hali cɛ i ka da la i feerelen de don i ka baara la bangebaaw muso fɔlɔ min bɔra ka kuma ale n'a ba ni a terimuso de ye nin bɛɛ kɛ k'ale bila ka taa fa t'a kalama donc ba siranna sisan ni fa nana bɔ a kalama ale ka furu b'a dafɛ hali bi a b'a fɔ denmuso ye ko kana fɛn fɔ fa ye parce que ale ka furu bɛ sa den n'i toli de wa ale ka furu sali mun yɛrɛ kuma ye deni ko baara in gɛlɛya ka sa ka n'ale kuma kibaruya sɔrɔ a bɛ se ka na cogo k'ale kun n'a yɛrɛ faga de voilà bon ça c'est très sérieux ça c'est très sérieux Abdou jona kunnafoni labanw na waasa an ka téléphone labila ayiwa kunnafoni labanw na n'an bɔra fɛn min ye golf jamanaw kɔnɔna na an bɛ taa Faransi an b'a n'ale wuli ka jɔ caman kɛ walasa ka se ka kibaruya cari ka se fo Saudiya ambassade mɔgɔw ma ni o ye monsieur Yunusu Bacili ye an b'a fɔ kosɛbɛ ko a k'a cɛsiri baara la hali bi Yunusu
Yunus Batili. Bravo. Ale de ambassadeur ya. Ay, allez, 16e Mokoka. Ah, la sixième du Kuwait. Ah bon? Wow. Ale sigilen Donc, allez, des Chessri ni wulika do ke wasa kuna funga sega se. Batili. Batili koni. Yunus kan foli bay ko sule. Mafo. Donc, Albi, au cadre qu'on a à quel porte-parole de l'Association pour la promotion de la jeunesse internationale pour le Mali. Dans le format APJIM, CSDM, et Baron Badorono et Mohamed Silla. Bon, on a fait CSDM, Conseil supérieur de la diaspora malienne. On a fait le c'est un président Madiba Mohamed Sherif Haïdara. De paille, Maï Medomi. Bon, ma toshitoala. Wati Asurabe Guinée. On a bela et bureau convoqué Kouka ou Lika Joke, Ambalma Moussouf la ou Pakola. Bon, ou met de modèle Begono. Nana Chifo, APJIM Yana, Ima Angela, ni Bara Ingé, on fait. Vraiment, CSDM. An yɛrɛ bolo u tɛna se ma u sela ka kɛ bamananw yɛrɛ ɲuman ni k'i bɛ kɔlɔsi don sama na i ye kumaba fɔ n'i sela ka kɛ i ye koba kɛ a 16 kɔni an y'a ye an kɛlen bɛ k'u minɛ n'an tɛgɛ kelen de sisan an y'u ta n'an tɛgɛ fila de an b'a ɲini bɛɛ fɛ an bɛ wele bila bɛɛ ma Mali bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ka 16 ɲini k'a dɔn vraiment 16 sela ka nin kɛ u ma compter mɔgɔ si kan gouvernement tɛ u continue yɛrɛ de kan u t'u kun don a ko kɔrɔ u suivi kana bila fo Mali la yan a tila ka t'u kunbɛn ka t'u bila fu ka so ninnu bɛ degun modèle bɛɛ la an kɔni an bɛ mun fɔ an balimamusow ɲɛna an balimakɛ bɛɛ k'i jija i kana taa tunga fɛ ten n'i bɛ taa ɲɛɲini fɔlɔ sinon trafikiw de bɛ u bɛ mɔgɔw nɛgɛ de u b'a fɔ u b'a ta ka taga n'a ye k'u bɛ taa don baara la u bɛ taa don kalan na a bɛɛ nkalon u bɛ taa de ka taa feere arabuw de ma a wari bil'u kun ni arabu ne sera yen ka ban kuma da t'i bolo i bɛ kaso de la sa dɛ bon ninnu filɛ ka bɔ gɛlɛya de kɔnɔ ka se an ma Mali la yan an kɔni kibaruya in bɛ don min anw yɛrɛ kɔni a ma tɔ si to an na hali a kumaw fɔla réseaux sociaux kan mɛ bi alhamdulilah an balimamuso filaw filɛ nin ye Mali la u nana fo 16e na u nana 16e ka siège la bon alhamdulilah an ka vice président n tɛ se ka bɔ kuma na so n'an ma Dramera fo a ye wulikajɔ min kɛ ala k'a n'a sara Cheikh Sadio an ka foli b'a ye kosɛbɛ vice président Dawuda Dumbiya Saudiya an ka foli b'a ye Muhamadu Kamara an ka foli b'a ye Saudiya an ka foli bɛ Yusuf Bajila ale min bɛ Kuwait vraiment a ye wulikajɔ kɛ 16e ye ala k'a n'u sara tɛmɛnen an ka foli bɛ Mali ka consul ambassade min bɛ Saudiya a ka wulikajɔ la a ye baara min kɛ nin ko la vraiment ala k'a n'a sara an bɛ gouvernement malien yɛrɛ fo bon an kɔni bɛ mun f'u ɲɛna u k'a lajɛ 16e u k'u kɔfilɛ 16e na ka 16e ta ka gɛrɛ u la 16e ye fasoden ɲumanw de ye u tɛ yan ka tiɲɛni kɛ dɛ u bɛ yan ɲumanya de kama o de don ala k'a ni sababa bɛ salamu aleykum